السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا طريقة تثبيت قارئ شاشة الكمبيوتر الأنفيديا. الدرس الثاني اليوم نشوفوا طريقة إضافة أصوات الأكابيلا وطريقة تسريع وتخفيف سرعة الكلام وبعض الرتوشات الأخرى. إذن راح نخلي لكم أداة تحميل انفوفوكس بورتولي ويندوز على صندوق الوصف، وأنا حملتها وراي عندي في الديسك دي. إذن راح نروح لسو بي سي. أولا نضغط حرف السي، سو بي سي ندير أونتري، ومن بعد نكليكي حرف الدي مرتين باش يديني الديسك D, vue D, périphérique lecteur groupe développé. Disque local, D, ligne une colonne de 9/11. نزيد فلاش ضروات باش يديني الدي. Disque local, accessibilité 1/11. accessibility هو مجلد، vue d'éléments liste. هو مجلد درت فيه كل ما يلزم للهاتف والحاسوب. إذا راح ندخل فيه ثم نضغط حرف الإي مرة واحدة. Infovox 3 tous les Windows X 31/50. هذه هي. إذا راح ندير على هذه شيفت F10 أو ندير زر أبليكاسيون باش يتفتح معايا المنيو كونتكستيال أو قائمة السياقات. Contexte menu. Ouvrir ou exécuter en tant qu'administrateur. راح نكليكي على exécuter en tant qu'administrateur. Partager avec exécuter en tant qu'administrateur. Vue d'éléments liste. Infovox 3 tous les Windows X 31/50. نستناو، راح يطلب منا الأذونات. إذا نقدروا نديرو Alt O ولا عن طريق Bureau sécurisé. هذه هي Contrôle de compte d'utilisateur. عن طريق الأسهم يمين ويسار. Oui, bouton Alt O. Accessibilité fenêtre non disponible. Installation. Infovox 3 dialogue. Bienvenue dans l'assistant d'installation d'Infovox 3. Cet assistant va vous annuler bouton. Suivant bouton Alt plus S. ندير ماج تاب مرتين إلى غاية suivant. Pour continuer, cliquez sur suivant. Si vous souhaitez annuler bouton. Suivant bouton Alt plus S. Dossier existant. Dialogue. Le dossier C. Programme Files x86. Acapla Group existe déjà. Souhaitez-vous installer dans ce dossier malgré tout? Oui, bouton Alt plus haut. هذه ديجا كنت انستاليتها، راح ندير انستالي وي. Installation, Infovox 3 dialogue, sélection du dossier du menu démarrer ou l'assistant parcourir, ne pas créer, précédent bouton Alt, suivant bouton Alt plus S. suivant. Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit annuler bouton, suivant bouton Alt Suivant. plus S. Installer. ثم انستالي. Précédent bouton, cliquez sur installer pour installer bouton Alt plus I. تثبيت. Suivant, annuler bouton. إذا راه بدا في التثبيت، نستناو حتى يخلص. هو قريب يخلص إن شاء الله على حسب الدقات أو الرنات. L'assistant a terminé l'installation d'Infovox 3 sur votre ordinateur. L'application peut être terminée bouton Alt plus T. راح ندير تيرميني أو إنهاء. C, Programme Files, x86, Acapla Group Acapla NKPC CRAEX terminal vide. إذا ماذا كملنا راح نرديماريو الحاسوب أو نعيد تشغيل. نضغط على Alt F4. Bureau liste. مرة Arrêt ثانية. Windows dialogue ferme toutes les mettre en veille. Arrêtez, redémarrer. رديماري أو إعادة التشغيل. Bureau إذا الحاسوب راح يتشغل، نستناو له شوية. راح يعيد التشغيل أو هذا صوت إقلاع الأنفيديا.
Chargement de NVDAE. Veuillez patienter. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هكذا أو إعادة تشغيل. Liste 2. Folder View. Ce PC non sélectionné 1 sur 19. إذا باش نشغلوا أصوات الأكابيلا راح نضغط زر أنسر زائد كنترول زائد اس أو كنترول انفيديا اس. Verrouillage majuscule. Choisir le synthétiseur. Synthétiseur, nuance vocalisée expressive 2 de réduit Alt plus S. هنا اللي راه مختار هو نيو فوكاليزر، حنا راح نخيرو ويندوز سابي 5. Microsoft Speech API version 5. فوالا ندير نضغط. Salah Time Current Prier Isasre. إذا كما سمعتوا هاي لك الأكابيلا. نقدر نغيروا الأصوات وذلك بالضغط على أنسر كنترول زائد السهم اليسار. Voix Salma, arabique. SAPI 5 Infovox 3 de mots. سلمى. Volume 100. Hauteur 30. Voix Salma. Voix Nizar, arabique. نزار. Voix Mehdi, arabique. مهدي. Voix Léla, arabique. ليلى. SAPI. Voix Salma. Voix Alice, franche. أليس. Voix Antoine, Antoine. franche. Voix Claire, franche. Claire. Voix Margot, franche. Margot. Voix Margot, franche. هو آخر صوت. Voix Ali. Voix Salma, arabique. SAPI 5 Infovox 3 de mots. نخلو سلمى، وإلا حبينا نزيدو في سرعة الصوت أو سرعة النطق. Volume 100. هنا الفوليوم هو الصوت. Volume 4. Volume 65. عن طريق الأسهم الأعلى والأسفل. Volume 100. نزيدو. Hauteur 35. أوتو يعني حدة الصوت. Hauteur 80. Hauteur 90. Hauteur 85. نقدر نخفوها. Hauteur 90. Hauteur 50. Débit 50. دي بي هنا للسرعة و العدول عن Débit السرعة. 50. Débit 100. Débit 100. Débit 100. Débit 100. هنا آخر. Débit 95. Débit 90. Débit 80. Débit 50. هنا راهي 50. نجربوا العربية. Démarrer fenêtre. Recherche bureau. F, D, نديروا العربية. arabe, lam, ba, qaf, fa, ya. وكي نغيروا في محركات الأصوات نديروا كيف أنسر كنترول اس أو فيروياج ماج مع الكنترول زائد حرف الأس. Choisir le nuance vocalisaire expressive 2.2. نيو Salah فوكاليزر. time, pour prier ISR. نفس الطريقة لتغيير الأصوات وتغيير السرعة. كنترول ماج زائد أسهم اليمين أو اليسار. Variante premium I. Variante. Voix Audrey, français. Voix Aurélie, français. أغني. Voix Thomas, français. Thomas. Voix Thomas, français. Voix Audrey. Voix Tariq arabe. طارق. Voix Magie arabe. ماجد. Voix Léla arabe. ليلى. إذا إلى هنا يكون الدرس قد انتهى لهذا اليوم، وانتهينا مع انفيديا، وإلى الملتقى إن شاء الله مع برنامج آخر، والسلام عليكم.